Hello mga idol. Yan, magtanim tayo idol ng ano, idol oh. Oh, alam niyo na yan kung anong talbos yan. Kamote. Doon sa likod. Padamuhan na natin yung idol. Tanim na lang natin to. Yan. Oh. Bigat. Yan idol oh. Bigat idol, mabigat. Pandanin, pananim. Pananim tayo dito. Dito natin na idol ito. Ano? Adilamuhan no. Yan. Yan. Dito natin yan itanim idol oh. Dapat dito taniman natin dito ng talbos ng kamote. Tatanim tayo. May kangkong tayo doon idol oh. Kangkong na. Dito naman tanim natin kamote. Ito. Taniman natin dito ng kamote. Yung kamote natin idol oh. Yung kamote yung idol oh. Ayan mga kamote natin idol oh. Ayan. Tanim natin yan. Ayan ang dami oh. Diba? Dami yan idol. Pang tanim natin dito oh. Lapad yung ating tataniman na yun oh. Kamote oh. Ayan kamote yung idol oh. Kamote yun. Ayan pang tanim idol kamote. Kukunin natin doon yung alugbati. Kunin natin yung alugbati mga idol. Yung alugbati naman yung ating kukunin pang tanim. May mga kamatis na tayo dyan idol at saka yung papaya natin oh. Yan yung kamatis natin idol oh. Hindi pa naayos oh. Ano, papaya natin malaki na idol oh. Oh. Malaki na yung papaya natin. Ayan. Ngayon tanim natin naman yung ating kamote at saka malunggay, saka yung ano, saka yung tawag na no, alugbati. Ayan oh, malunggay natin idol oh. Ayan. Ito naman yung alugbati. Ayan oh, alugbati tayo yun oh. Ang alugbati yan idol, pananim natin. Tapos ito mga malunggay. Yan. Yan yung itatanim natin idol. So yun lang idol muna. See you next vlog. Bye bye.